አንቲ ውእቱ ሰዋስው ዘርየ እቆብ እምድር ዘይበስስ ከሰማይ ወመላእክተ እግዚአብሔር የዐርጉ ወይወርዱ ውስቴታ ሰአሊለነ ቅድስት። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኣብ ዝተፈላለየ ክፍላት ዓለም ኮይንኩም ነዚ ፕሮግራም ዘይተከታተሉ ህዝበ ክርስቲያን በብዘለኹም ሰዓትን ኣቆፃፅራ ግዜን ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ውዒልኩም ከመይ ቀኒኹም ምየን ልኡለ ባህሪ እግዚአብሔር ኣምላኽና እስካብዛ ዓለት እዚኣን እስካብዛ ሰዓት እዚኣን ዝሓለወና ዝጓሰየና ከም ግብርናን ከም ስራሕናን እውን ዘይፈደየና ከዋቲ ኣበሳ ልኡለ ባህሪ ሎም እውን ከም ትማሊ ሽሙ ካብ ጫፍ ዓለም እስካብ ጫፍ ዓለም ዝኸበረ ዝተመስገነ ይኹን። ክርስቶስ መድሕና በሙላዳ ንድሕነትና ምክንያት ዝኾነትና ምክንያት ድሂን ወላዲተ ኣምላኽም ኣምላኽ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም በረከታ ረድኤታ ኣማላጅነታ ካብ ኩላትና ይፈለ እምበር ኩራትን ኩራንን ነዚ ፕሮግራም ዘይትከታተሉ ዘለኹም እዚ ሰዋስው ሚድያ እዩ። ሰዋስው ሚድያ ዶግማን ቀኖናን ቤተክርስትያን ዝሓለወ መልክዑ ወቅታዊን ነባራዊን ጉዳይ ቤተክርስትያን ዝትንትን መንፈሳዊ ብሕታዊ ገለልተኛ ሚድያ እዩ። በኣር ንሎም ንበልናየ ድማ ሕፀር ዝበለ ሒዝና መፂና ኣለና። ምሳና ክትፀንሑ ሰሚዕኹም እውን ናብ ደይሰምዐ ክተስምዑልና ናይ ኩሉ ግዜ ክርስትያናዊ መልእኽትና እዩ። እምበር ኩራትን ኩራንን ዘለናዮ ወቕቲ ወርሒ ጥሪ መወዳእታኡ ድሮ ጾመ ነነዌ እዩ። እግዚአብሔር ኣምላኽና ንሰብኣ ነነዌ ዝተለመነ ንዓና እውን ይለመነና። እዚ ኣብ ዓድና ደሎ ሰላም ምስኣንን ንንባዕልኻ ምጥፍፋእን ይኣኽለኩም ይበለና። እግዚአብሔር ኣምላኽ ብጥቡእ ልቢ እንተለሚንካዮ እንኳንዶ ደቂ ሰባት ባዕላቶም ዘምፀእዎ መዘዝ ባዕላቶም ዘምፀእዎ መዓት ይትረፍ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ባዕሉ ኣዚዝዎ ዝነበረ መዓት ኣብ ልዕሊ ሰብኣ ነነዌ እውን ብጥቡእ ልቢ ምስ ተማህለሉን ናብኡ ምስ ተመለሱን እግዚአብሔር እቲ ኣብ ልዕሊኦም ከውርዶ ዝሓሰበ መዓት ኣቑሪሩሎም እዩ እሞ ንሕና እውን ንባዕልና በደይ ምስማማዕን እቲ ሓደ ነቲ ሓደ በዘይ ምርድዳእን ናይ መሬት መራሕቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ብዝእውጅዎ ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽ እንተተማህሊና ልዕሊ እግዚአብሔር ዝኸውን የለን ኩሉ ኣብ ትሕት ኣምላኽ እዩ እሞ ስለዞም ምንም ዘይፈልጡ ንጹሃን ልቢ ዝኾኑ ህፃናት ኢሉ ስለ ኣረጋውያን ኢሉ ስለ ኣዴታት ኢሉ ስለ ሽማግሌታት ኢሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከምሕረና ክእል እዩ እሞ ንኩላትና ናብ ኣምላኽ ንለምን። እግዚአብሔር ኣምላኽ ናይ ማንም ጸሎት ሸለል ኣይብልን እዩ። ንጹህ ልቢ እዩ ድደሊ እግዚአብሔር እሞ ንጹህ ልቢ እውን ኣብ ዝኾነ ይኹን ሰብ ክርከብ ይኽእል እዩ እሞ ስለዚ ኣነ ንእሽተንየ ወይ ኣነ ናይ ቤተ ክርስቲያን መጽሓፍቲ ኣይፈልጥን ወይ እውን ከመይ ጌርካ ከም ድጽለ ኣይለመድኩን ኢልና ክንፈርሖ የብልና ንጸሎት ነዊሕ ጸሎት ዘይኮነ ዘድልሲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከምቲ ኣቐዲመ ደወልክዎ ንጹህ ልብን ብቕንዕናን ምጽላይ እሞ ኩላትና ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንጸሊ። እዚ ጾም እዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንሰብኣ ነነዌ ዝተለመነ እግዚአብሔር ንዓና እውን ህዝብና እውን ይለመነና ሰላሙ ረድኤቱ የውርደልና ንብል። ሎሚ ዕለተ ሰንበት ድራር ጾመ ነነዌ እዩ። ነነዌ ሶኒ ሶሉስ ረቡዕ ከም ደላ ኮይና ንዘን 3 መዓልቲ እየን። ያው ልክዕ ጾመ ነነዌ ምስ ሓለፈ ብታት መጽእ ደላ 2 ሰሙን ድማ ዓብይ ጾም ይኣትሎ ማለት እዩ። ነቲ ናይ ባሕሪ ሃሳብ ብዙሕ ክስታይ እንድሕል ደይወልኩም
عوي صوم خم أزيل أتو جناديو جلي لخي شبركم كل جزية نوي أبز أتولو لك بخل التسامون قص إلى عدلا دحر خل التسامون سوني دما عوي صوم يز أتو بارك زاوير أملاخ صومنا صلاتنا يقبل الله إتي كعقن بالعلي عندران دانكران زنبرة ورحت الري صومي أسر الله نحنا حق زروا النموتنا نسعسع فليات فطرتنا سبدو العسئينون نحنا دبلع رجيسنا أترفنا نقحف سواتنا برقص بغازا غنزبخا بغازا هفتخا ختقبركا مسلكا انتخونه نجر جن اتنقور دلنا جن لعلعاقا نقبر مو تمليسنا ناب طمتن ناب زي تدلي حما دخونه سئنتنينا نودق مسيون عمت نأتو عمت تمليسنا نشمت تمليسنا نتأمد لنا مو ورحت الري صوم أسير والله نمالتي بار إذا صوم زي نايت صلاتيو أبوتاتنا قداسي ناقدسو مس እግዚአብሔር አምላክ ዘራኹና ጸሎት ዘርጉልይ ኮይኑ ግን ለማዓልትዋና ፕሮግራምና ኣብቲ ቅዳሴ ድብል እቲ ጥሪ ተወዲኡ ጾምካ ተኾነ ኣብ ጾም ጥራይ ኣይኮነን ዝቅደስ እሞ ኣብቲ ወርሒ ጥሪ እውን በዓላት ኣብ ደጋጥሙ ይኹን ሰናብቲ ይኹን ኮታስ ቅዳሴ ኣብ ዝስራዓሉ እናተቀደሰ መጽእ ነገር ግን ኣብ ዓድና ድግበር ደሎ ቅዳሴ ካብ ዕለት ናብ ዕለት ናብ ስግዓት ምእመናን ይወዲቁ ደሎ እንታይ ኢልኩም ቅድሚ ከዝውና ተዛራብናሉ መጽኢና ኢና ምእመናን ስጋ ወልደ እግዚአብሔር ክንቅበል ኣይከኣልናን ክንቆርብ ኣይከኣልናን እንተ ምንታይሲ ገና ኸይወግሐ ቅዳሴ ኣትው ስለ ደለው ንድብል ኣለዎ ንምንታይ ሞ ኸይወግሐ ቅዳሴ እንተ ኣትዮም ኸይወግሐ ዘይትመፁ ናብ ቤተ ክርስቲያን ድብል መላስ መቸም ኣይስኣንን ኸይወግሐ ኸይኸዱ ድማ ሃንግ ዝበሃል ኣሎ ቀደም ዝፍራሕ ዝብኢ ነይሩ ሎሚ ግን ዝብኢ ዘይኮነስ ልዕሊ ዝብኢ ልዕሊ ኣራዊት ዝፍራሕ ደሎ ሃንግ ዝገብር ስለ ዝኾነ ንሱና ፈርሓ ኣድያታት ንሱና ፈርሑ ሽማግሌ ኣቦታት ድማ ኣርፊዶም ናይ ምኻድ ዕድል ስለ ዘጋጠም እቲ ቅዳሴ ድማ ዳርጋ ተፈራዕዩ ወይ እውን ልዕሊ ወጽሑ ይርከብ ሓደ ብጣዕሚ ጽድቂ ዝጻወት ሰብ ንሳትኩም ምእመናን ሃንግን ዝሕል ትፈርሑ ኮይንኩም ኣቦታት ዳ ኣይፈርሑ እንዲዮም ቶም ኣቦታት ዳ መዓዝ ኮይዶም እንዲዮም ድቅድስዎ ድብላ ይስኣንን እዩ ኣቦታት ኣብኡ ክሓድሩ ከለው ካብ ማህልየት ጀሚሮም ኣብኡ ማህልየት ክብሉ ከለው ንቅዳሴ ከመይ ገይርኻ ንግሆ ተቀድስ ኢልካ መረረት ተቐርብ ድብል ሰብ ኣይስኣንን እዩ ኮይኑ ግን ከምቲ ድበጽሐና ደሎ ሓበሬታ ዋላ ኣብቲ ናይ ኣቦታት ድቅድስዎ ደለው ኣቀዳድሳ ስርዓት ናይ ቅዳሴ ግዜኡ ዘይሓለወ ብምዃኑ ድሕር ግዜ ኣብ ዘይድለ ደረጃ ምስ ወደቐ ክንምልሶ ኣይንኽእልን ኢና ንምንታይ እዩ ክንብል ከለና ቅዳሴ ንግሆ ዝቅደስ ዝነበረ ሎሚ ዳርጋ ናብ ንግሆ ዘይኮነስ ናብ ደርሆ ነቆዩ ተሳሒቡ ደሎ እንተበልና ምግናና ኣይኮን ንምሳሌ ክንጠቅስ ንኽእል ኢና ንምንታይ ኢኻ ምሳሌ ናትና ደብሪ ምሳሌ ተጠቒምካላ ኢልካትኩም ቅር እንድሕል ኢልኩም መቸም ንወቐሳ ኣይኮነን ሰዋስም ሚድያ እውን ዓበይቲ በዓላት ክኾኑ ከለው ላይፍ ስለ ዘመሓላልፎ ቀጥታ ኣብ ዓለም ተራእዩ እዩ ስለዚ ኣብ መቐለ ዳግማዊት ኣክሱም ጌቴሴማኒ ማርያም ዓዲ ሓውሲ ብዝሓለፈ ሐሙስ ዕለት 21 ኣስተርእዮ ዝነበረ ዓብዪ በዓል ኣብኡ
ላይፍ ኣነ እውን ኣብዚ ዘለኹ ዓዲ ኮይነ ክከታተል ከለኹ ቅዳሴ ሰዓት ክንደይ እዩ ኣትዩ እንተኢልና ብናይ ግእዝ ሰዓት 9 ናይ ለይቲ እዩ ቅዳሴ ኣትዩ ንኣብነት ኢለ ኣለኹ ኣብ ካልእ ቦታ እውን ወይ ከምኡ ሰዓት ወይ ቅድሚኡ እውን ተኣትዩ ክኸውን ከምቲ ኣብ ሰዋስው ሚድያ ላይፍ ከመሓላልፉ ከለዉ እቶም ናይ ሰዋስው ኣሕዋትና ኣብ መቐለ ደለዉ ስቱድዮ ኣነ እውን ኣብዚ ኮይነ ክከታተሎ ከለኹ 9 ቅዳሴ ከኣቱ ከሎ ማህልየት ከሰዓት ክንደይ ኣቋሪፁ እዩ በጣም ኮይ ብድገርም ሽዑ ድማ 3 መርዓ ነይሩ ነቶም መርዓውቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ፈረይቲ ፀጋይኹ እቲ ጎርኹም ከምቲ ኣቦታትና ዝምርቕዎ ድማ ናይ አብርሃምን ሳራን ይግበረልኩም ዝተባረኸ ሓዳር ዝተባረኸ መርዓ ይግበረልኩም ኢና ንብል ኮይኑ ግን ነቶም መርዓውቲ ወቐሳ ዘይኮነስ ወይ ነቲ ምእመን ወቐሳ ዘይኮነስ ከም ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዓብዪ በዓላት መርዓ ንምንታይ ዝግበር ዝብል ሕቶ ከም ሰዋስው ሚድያ ኣለና እንተምንታይ ኸ ነቲ ናይ መርዓ ፕሮግራም ተባሂሉ ዝቋረፅ ኣገልግሎት ስለ ዝርአና እዩ በሪ ስለ መርዓ ተቃውሞ ይኮነን ደለና እኳ ደኣ ኩሉ ግዜ ተዝምርዖ ህዝብና ደስ መለና ኩሉ ግዜ ይመርዖ ኩሉ ግዜ ይውለድ ሞት ኢና ንጸልእ ጥፍኣት ኢና ንጸልእ ሕማቅ ነገር ኢና ንጸልእ እምበሪ ታሕጓስ መርዓ ጽቡቕ እዩ ይሰስን ህዝብና ወያ ኣብ ዝተሰነ ደኣ እናተቆጥቆጠ ከምዚ ኣብ ማእኸል ሕርሻ ዝወቐለት ስራው እናኾነት ሓጋይቲ ልምልም እሞ ድሕሮ እቲ ሓረስታይ ሰነ መፂኡ ዝቁጥቁጣ ከምኡ ደኣ እናኾነ ዝተወሰነ ዓማውቲ ዳሕን ንኸውን ተመሊሱ መፂኡ ኩናት እናቆጥቆጠና ደኣ የሕዝን እምበሪ ካፍኡ ድዩ ሰሲና ካፍኡ ድዩ ተመርዒና ተወሊድና እቲ ፀገም ምስቶም ተመርዓውቲ ወይ ምስቶም ኣመርዓውቲ ይኮነን ደሎ ሕቶና ደሎ ምስቶም ኣገልገልቲ እዩ ምስቶም ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣገልገልቲ ካብ ናይ ኣጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ካብ ጉባኤ ኣመሓዳሪ ጀሚሩ እስካብ ሊቀ ጳጳስ ዝኽንብል ከለና ግን ናይ መቐለ ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ኩሉ ኣውሮፓ ይሃለ ኣብ ገለ ይሃለ ኣብነት ኢና ንብል ደለና ጠቂስና የደለና ኣብ ኩሉ ምናልባት ኣብ ዲያስፖራ ደለው እኳ ምኽንያት ኣለው ኣውሮፓ ይሃለ ካናዳ ኣውስትራልያ ኣሜሪካ ምኽንያት ኣለው ንግሆ እንተተቀደሱ መብዛሕትአን ቤተ ክርስቲያን ናይ ክራይ ስለ ዝኾና እቶም ሰዋኖ ፃዓዱ ድሒሮም ስለ ዝኣቱ ብናይ ግእዝ ክቆፅሮም ሞመንታን ንኩልና ማዕረ ክገብረና ሰዓት 4 ካብ ሰዓት 3 ፍረቃን ጀሚሮም ስለ ዝጅምሩ እቶም ፃዓዱ ንጎ ኣይመፁን እዮም ማህልየት ይብሎም ሰዓታት ይብሎም ኣርፊዶም ፀሓዮም ሃሚቆም እዮም ዝመፁ ስለዚ ሰዓት 3 ፍረቃን ስለ ዝመፁ ሰዓት 4 ስለ ዝጅምሩ ግዴታ ሰዓት 4 ተሓድገሎም ኣለካት ቦታ ኣፅራሪኻ ስለዚ ኣብ ዲያስፖራ መብዛሕትኡ ጉያ 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 እዩ በቃ ጉርዲ ንባብ እዩ እቲ ዜማ እውን ጉርዲ ንባብ እዩ ስለዚ ምእመን እውን ንግሆ ምምፃኡ ስለ ዘይምችዎ ምስቲ ስራሕ ምስቲ ቆልዑ ምስቲ ቁሪ በቃ ዳርጋ ካብ ቤተ ክርስቲያን ናጠፍአ እዩ ድሕሮ ኣማራፅ እንታይ ክገብር ናብተን ካልኦት ቤተ ክርስቲያን ዝገዝኣ ወይ ድማ ናይ ዋዕለን ቤተ ክርስቲያን ሒዘን ደስ ዝበልኦ ሰዓት እስካብ ነዊሕ ሰዓት ዘገልግላ ኣርፊደን ዝመፃ ናብኡ ይኸይድ እቲ ክርስቲያን ትግራዋይ ማለት እዩ ከምኡ ተፈጢሩ ኣሎ እዚ ክሕሰቦ ደሎ ግን እንተኾነ ዲያስፖራ እንተወሓደ ኣመክንዩ ኣለዎ ናይ ዋዕሎም ቤተ ክርስቲያን ዘይብልና ይብሉ ኣብ ዓድና ግን ፈረስ ዘይዞሮ ካቴድራለ ብዘመናዊ ብሚልየን ዝተሰርሐ ቤተ ክርስቲያን ሒዝካ ሰዓት 9 ለይቲ ሰዓት 8 ፍረቃን ዝኣተውሎ እዮም ኣብ ካልእ ቦታ ሰዓት 11 እዚ ልሙድ እዩ ዳርጋ ኮይኑ ዝእተደሎ ምክንያቱ እንታይ እዩ እዚ እውን ደጊመ ደጋጊመ ድብል ከም ኣብነት ኣብ ሓፅር ግዜ ስለ ዘርአና የአይና ማርያም ዓዲ ሓውሲ ኣልዒልና ደለና እምበሪ ክንደይ ኣሎ እዩ ክንደይ ድመፀና እውን ኣሎ ስለዚ ኣብኡ ዝተረኣየ እንታይ እዩ ክንብል ከለና ዋላቶም ሊቃውንት ተሳቂቆም እዩ እስመ ለዓለም ኣይተፀንፀለ ኣይተፀፍዐ እኮ ብጣዕሚ ዝገርም ስለዚ እቲ ካህን
سبيكر سلازي حازة تا مايك سلازي حازة عم مقدس كوينو اتوم ليقاونت غنا نهالو بقى نستو تسهل كيبل كدان يجمر مالتي نابي ايو تقويا نهرو ساعات تشعات اندحل قداسي آتيو حاص انت ولا خلت ساعات اندحل وسيدو تقداسي ولا خلت ساعات فرقان غور وصبو ساعات 10 حدن فرقان يود على قداسي مالتي ስለዚህ ቶም ቆርቡ ዝኽእሉ ህፃውንቲ መናእሰያ የለውን ማለት ኣብዚ ከምታ አንተ ወደልኩዎ ባህ ንምንታይ አንግይሆም ዘይመፁ ክርስትና እንዲዩ ድብል ሰው አይሳን መጀመሪያ ቅዳሴ ትርጉሙ እንታይ እዩ ንምንታይ ድስራዕ ደሎ ቅዳሴ እኮ ነቲ ምእመን ንኽቀርበሉ እምበሬ بعلاتهم قديسكم طراي بعلاتهم قريوكم تخدل اندحل كوينهم دحر غزيه بطعم ناب حرج ايدود لك كم تاع اوروباويان دلو خلت تقشن ثلاثه مؤمن مصيوم من بعلاتهم قريوهم قديسهم تخدلو كم عيات تترف مالت غرم بدول ملك دما زي ايكون ليت تقدسو نابي يدخيد دلو خنبل كلنا ساعات سلز حصركم زي كنسي يتم من زمز الا ساعات تممن بيت كريستيان كسالم لا يلو زمز لا ساعات ابيكم تصنحوا ابدق ادبيكم كم تحيل تتخواسي دفع حيزكم نايتلوتون ملحاسم نبلبال زخونو تزارب تسوات اماچاچيكم تطاولكم تصنحوا ገንዘብ ሃባ ተለቶን ንተለቶን 3 ሰዓት 4 ሰዓት ጣዕሚ ድሕዝን ብጣዕሚ ድሕዝን ኣብ ደገ ድግበር ኣገልግሎት መዝሙሩ ድዩ ሽብሸባኡ ድዩ ናይ ሰብ ሽም ምጽሓርን ምስጋንን ግዜታት ደሎ ድዩ ተለቶኑ ድዩ እዚ እስካብ ሰዓት 4 ልዕሊ ይወስድ ማለት እዩ اتناي بمولو صلوت خط امره زخيل خاصره زخيل كن سغا ولد اغزيابهير كاب سغا ولد اغزيابهير توغايخا بليتي كم عذاب غيا يلكا دحرو قطر معلت كن ابتلوتن نوعللو دحر غزيه سبغون خلم دايو ذا سيستم زيا بقى مو خزن دحل غينا ران تلوتن دالي بقى نملس يلو كم مجدخ ملسي مالتي ليت مسيل وقت السيو دحرون دحل مسواق حريوه واي بقى قداسي وصيم انتي ما نقبر نابد بالك خيدي بمصورات ابعال طمقاتن ابعال لدتن سي ابوتاتنا انتي ديهم تولو مصحفنا خمدولنا معنات اتوم زقدوسن سي درارا يدورورو يبل مصحف معناتي نمنتاي تقداس يليت سلازخونه ساعات سلازي اخللو صبو امبار نزي حق سلاز استسرع ساعات سلازي اخللو زي تسرع ساعات سلازلوا يبحال على مود ما ساعات شعت كمزي قداس كلخ ساعات هاي قصرن مالت دي وازي ما ساعات كندي ديدو صح وازي ما كله وي بيت كريستيان ስለዚህ ድራር ሰዓት ክንደ ይድረርሎ ማለት ይቀዳስ እንታይ ያዳ ትኸይደላ እንታይ ኢልኩም ንቅረታ ጎርለይ እምበሪ ኣብ ማእከል ዓዲ ዓውነት ተጠቀስ አዲስ አበባ ደለኹም ትፈልጥዋ ኢኹም ታይዱ ኸውን ደላው እንታይ ኢልና ቅዳሴ ቅዱስ ይኹን ማህሌት ዝቆውም ይኹን ሰዓታት ዝቆውም ይኹን እዚ ሁሉ አገልጋሊ እዚ كم صدقي ويدمعني እግዚአብሔር ዝገብሮ ደሎ መስዋዕት ጥራይ ዘይኮነ ዝቆጥሮ ልክ ከም ቤት ጽሕፈት ዝኣቱ ዘሎ ስራሕ ስለ ዝኾነት እዩ ዝፍጽመ ኮመይ ስለዚ ገዝቡን ልክ ሰሙነኛ ስለ ዝኾንካ ልክ ከምቲ ኦፊስ ከፊትካ ተኣትወ ደለኻ ኣተንዳንስ ትገብር ደለኻ እንድዕል ኮይኑ በጣም ሓደገኛ እዩ قداسي معلتاوي قداس اللوكو قداسي زي وخرا بيت كريستيان كو الله ግን
اتقداسيو خندي هزو قريوم تقدس زلسي كهنات ديوم قريوم تمليسم ويس مؤمنان تخافوا يلملي مسواي تسارح عند مؤمنان زي قربوا لندحل كوينو انت تقبر دلها قداسي بقى ناتن دانسي بقى قداسي كو ايتو كرن دا دبر زيان خبالي مالك ترجم الويزي ترجم الوي قداسي استسرع مؤمنان هو قربوا لي سغا ولي زابير زفتتلو اتم حمشت قداسيان بعلاتهم قريبهم هم لوسل طراي زي كونس نمؤمن خقربوا لي ازي قدامنا تصرح دلو سلازي مؤمن جنان خيمصه تقداديم خاليت نمقداس انتاي خدايت ولا خم دخيد غور عينتي بطعمي دغر بطعمي نا اذا نغرزي كم وقسا زي كونه بطعمي ذا تحساسب درجه يورد سلدلو خلصولو بزحلف مس كور حوي دكتور فصوم سرحنا يا بروجرام نيرا بزاوا ناي قداسين ناي يكونو كما قروان تبل قداسي مس قدوسكم كن مسرفده نتي عرفيد دمص مؤمن يتا تكونو كما قروان تبل مقنا ناي تامر مارام تنوول يقرم كوي دحرو بنغو قديس كاتهم بلايت قديس كاتهم بقى ليتي اقدي من ادقس خلخا زقدسنا نحنا كما قروان كخونك اي زخايلكا متباعي مصنانعي وهاو مالتي زدي كريستنا امانني دحر توسنه غزيه كمز عينت اكايدا كريستنا نبري كخوني نبري كخوني مؤمن اي مصن انت دهنص عدلو عبيت بيت كريستيان دما دحرو انتي خناين بقى موعل انسساين خنا مالتي ولا حدا وي موزيوم خناين دحل بحال توريزمن غوبيزو مالتي دحل غوبيزو كمز يانيرن تبايل موزيوم خناي بز زخيد زلو كن ماليت ون يترف يدلو ماليت اسكي اب كمز اكل عوي بعلات كندي زيك تبايلو كم تنولد لنا اسم العالم كا نقادو ليك او انت ابز خمي خم دحاركو اي رداكم حدا ناي ممر اقوقام اتي سرعات خبل نهالو بيت خوينو حدا قش صنا حدا عيلو كقارص اخلو بسبيكر صبغ يكون اما خل حدث انتو حدا نناي وعلو سرعات هالو ناي مهاليت ليك اطبط تبحال علو كمو عندها يقفر بزح نغير علو انا ويكم بورغوتا بسرعه ግን بطعم يدحزن ناي بحق اذا خنول كلنا خذون نمان وقس ايكون مقله سلز تقصنا نمقله وقس ايكون عد حوس ماريام سلز تقصنا عد حوسي وقس ايكون ግን አብነ እንጠቅሳለን ነመን እንዳخن እንጠቅስ ኮይና ነመን ሆን እንጠቅስ ኮይና እዚ خنول كلنا ግን او كلن اوكار ادغدد كلي تزحش دلا ابغطري بدغرم مالكو سراح وعيلو حدا حرستاي كاهن طرح خودو ابتا ساعات مصينا يمشت يقدس انا بكتماكو ولا ناي مشت مقداسكو ابز فرق قطر كيبصحكو يدتدل قداس الرايسكي ابوتاتنا بعدمون عبيد ولياتهم اب كتما غون سراح سلاز بزحاتهم تسرح مالتنا يقولوا زي كونس ناي اوفيس ناي قالن بزح مچننا سلاز فطر دمبزحي يفطر يو تي شكر دايبيتيك يفطر يو سلازي مسكوم خمو اغلغلوتون بزح سلاز كونه كم ناي غطر عيت حاسوننا انت بالكاس كم سب مالتي كم ناي زابير حق زي كون كم سب تقولمو اتانا يسنبتنا عامت بعالن ليت تقدسلا مخنيات كن ولا حدا امكنيه يبلنا ولا حدا تايد اتا امكنيه نتا ابدغه تغبر اغلغلوت منتان خيت حصركم غزي نتا فندرايزن نتا تلوتون خيت حصركم يا خالي ولا حدا مخنيات يبلنا منياتو ابدغه ابوታት ሊቃውንት ወረው አቅሪቦም የስተርጉጹ ያም ولا انت تعرف انت انت يصقم
أو وش تقوموا ليتين نفترقوا عادر له أنت ترى في عبدقس أنت أي ترقم أو كند مسترقص وينجل زي سبخ سنة تمرتيت حرة أنت استرقصوا ليت سلت أطاو إلهم سلزق قدسوا أو وش بيت كرسان تصادف سل زي لهم عبدقن تولوا نتمأمن نقول متابعيو نتمن إسي ون متابعيو ما حازو تخرج خلو خور حيزم نازممو ناس ترقص خلو نتي عبال سنة تمرتيت ويدما نقص قاسية زي جبر من إسي من حساو قناعات حاضر يتابعيو صبقنا لذي أبتليتي أحدك خيو حدا ينتا حدا ليك حدا مرجتا خي صنصل أحدك خيو خي زمم يأخلك كاي الكايو دحرقن أو عودة مرتنا عبل أنت بالكايو ولا حدا فيرا يكون دي سؤال كم زي تايسمي كم زي ولا عاس بز تخرية بز دم تايسمو تطبرو عينة مالتي كم خستها خلالو من يعتزي دوغ ما يكونن ممكن كاب علت ناب علت بعلو سقيلو كاب دبر ناب دبر دقاير يترف عوي قنونا تدخونو ببوتات يستخاخلي سلازي ازي عقلو وخغبرو علو بسرخ تزرارو لعلكم خذت يلو وينا نولدلن خي وجح قداسي تقديسو مس وجح تقديسو إتي إغزابيهر زقبلو بنصحنا بفقري بحدنت انت تقدسي ننو على خزي تزرارب ام مقدس سغا ولد إغزابيهر سلازفتت كايو إغزابيهر ببزحي مسوعيتي زقبلو زمسلو لوح اغلغالي ايصان مچم يتم عالم بخون مالت يتم عالم ስለዚህ ንሕና እውን ንትምእመን ዘማእኸለ ክኸውን ኣለዎ ትምእመን ካብቲ ዝተሓርደ በግዕ ኣማናዊ በግዕ ክርስቶስ ወልደ እግዚኣብሔር ተሳታፊ ክኸውን ኣለዎ ስጋይ ዘይበልዐ ደመይ ዘይሰተየ ናይ ዘለዓለም ህይወት የብሉን ኢልካትኩም ተንብብሉ ዘለኹም ምእመን ንሱ ኣብ ገዝኡ ከሎ እዩ ነቲ ውሕድ ምእመን ኣብኡ ተንብብሉ ዘሎ ናይ መወዳእታ ናይ ሰዋስው ሚድያ ጎል ወይ ድማ ታርጌት ንምንታይ እዩ ኣባና ኣብ ሓበሻ ገሊ ቆራዊ ገሊ ዘይቆራዊ ተፋላሊ ዝብል እዩ ወና ንሰርሐሉ ነዚ ካብ ድገርመኩም ብዙሕ ግዜ እውን ኣልዒልና ኢና ትንክፍ ነብሎ ደለና ናብቲ ዋና ምሳዕትና ግን ናይ ዋና ጎልና ንሱ እዩ መደረ ቤተ ክርስቲያን ካልእ ኣይኮነን እቲ ዋና ንምንታይ ካብቲ ዝተሓርደ በግዕ ኩሉ ዘይበልዕ እዩ ኣብ መርዓ ኣትዩ ከይበልዐ እንተወፂኡ በዓል መርዓ ኣይሓርቕን ኣብ ዳስ ተዓዲምካ ከይድካ ፃዕዳ ክዳንካ ገይርካ ከይድካ እንድሕል ዘይቆረብካ እንድሕል ዘይበላዕካ መፂኻ ንዓኻ እውን ባሃይብለካን ዕዱም እውን ይዕዘበካ በዓል ውራይ እውን ይቕየመካ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ድማ ልዕሊ እዩ እዚ ክኸውን ደሎ ስለዚ መን እዩ ከዝፈላለዮ ገሊ ቆራዊ ገሊ ዘይቆራዊ ዝፈላለዮ መን እዩ እስኪ ንምዃንከ እቲ ቆራዊ ዝበሃልካ ካብቲ ዘይቆርብ ብቅም ይኹን ብበቀል ይኹን ብፅቡቕ ስራሕ ይኹን ዝሐሸድ እዩ እንኳን እቲ ቆራዊ ዝበሃል ምእመን ይትረም እቶም ዘቕርቡ ካህናት እውን ካብ ቅምን በቀልን ነፃ ዝኾነ ኣይኮኑን ንንዋዕሎም ከይተዘራረቡ ስጋ ወልደ እግዚኣብሔር ኣሃዱ ኣብ ቅዱስ ኣሃዱ ወልድ ቅዱስ ኣሃዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ኢሎም ቀዲሶም ይቐርቡሎም ስለዚ እንድሕል እናቐረብካ ካብ ቅምን በቀልን ዘይተሓድግ እንድሕል ኮይንካ ካብ ህልክን ካብ ዓሌታውነትን ካብ ፖለቲካን ካብ ፈላለየ ነገርን ካብ ዝርካሽ ዝኾነ ናይ ዓለም ኣተሓሳስባ ዘይትነፅህ እንድሕል ኮይንካ ምስቲ ዘይቆራበ ዘሎ ብምንታይ ኢኻ ትወልፅ ብምንታይ ዋላ ሓደ ክትወልፃ ኢሉ እዚ ናይ ሰዋስው ሚድያ ታርጌትና ንሰርሐሉ ንሎሙ ግን እዚ ናይ ወልደ እግዚኣብሔር ስጋ ወልደ እግዚኣብሔር እዚ መስዋዕት እዚ ክተቕርግዎ ከለኹም ምእመን መንታን ክሳተፈሉ ለይቲ ኣይትግበርዎ ምስ ወግሐ ግበርዎ ምስ በርሀ ግበርዎ انت حدا ساعات سنبت انت قوي دحر ساعات 10
لزاو مريم زحلف حموس يويلو سنبتك أيكون حموس يويل حموس ساعات تشعت اللي تقداسي قاعد تخلقن ندي من البات قني الكاتهم لما كم ناي تنساء تقبروا ويهم مالت بطعمي محزن إذا استخاخل الله سوي الخشل اللي قاح حل فيه إذي نم حلال فولكم دلنا كابت زلنا ناي بيت كريستيان قنعات ينبري نحنا كواحاتهم نصيحنا زي كونس نحنا صدقات ስለዝኾና አይኮነ ነገር ግን እቲ ዝረአየና በስነ ስርዓት ምስትኻል ምዝርራብ ድማ ግዴታ ስለዝኾነ ብዛዕበየ ድማ ናይ ምእመን መራራት ስለዝኾነ እዚ ጉዳይ እዚ ካብ ግዜ ናብ ግዜ የስገእና ኣሎ ኢሎም ናብ ሚድያና መራራት ዘቕረቡ ስለዘለዉ ባር እዚ ነገር እዚ ሰሚዕኻትኩም ክትስተኻኽሉ ብሱር መምርሕ እውን ክትተውርድሉ بتحتنا إنا نحطت زنبرنا جزية أبزي ودينا لنا جابير أملاخن عدنا نهزنا سلام ردية سلاماوي جابير يورد وسوات لي جابير دحنهم